कुर्चोरी मतदारसंघ म्हणटा ते खूप भावान आसा. स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट गार्बेज म्हणनाका, रस्ते म्हणनाका, एक्सिडेंट म्हणनाका, कितें चल्ला आहे? See, I don't want to comment basically. So when the development happens, so these things tend to happen. But at the same time, आमकां हेजी जबाबदारी घेवपाक जाय that we maintain the लोकां खातीर ज्यो सवलती आसा त्यो आमी इंटॅक्ट दवरपाक जाय. मागीर सपोज तुवें म्हळ्यार रस्त्याचें काम चलता, सो वी हॅव टू पूट प्रॉपर indication there. Suppose the road close asa, road closure, we have to provide all the necessary arrangements when we start the work, when we complete the work. So if there is some आता तूं जो क्वेश्चन केलो तो बेसिकली त्या विशया खातीर जाला, पण अदरवायज आय थिंक एवरीथिंग इज टेकन केअर ऑफ. I don't see any much of issues here in Kurchorem, considering the development work which is happening, and the development work has to continue. The government is doing a very good job. So it's not that there is lot of issues or something like that. अशें खूब बाबा पडला की रोहनान काम आपणाचें सारकें जोरान चलयलां म्हणून इलेक्शन लागीं पावलां. ना हांव काम करपाक लागल्यार आतां कोविडाचे पयलींच्यान लागलो रे. 8-10 वर्सां जालीं आमी काम करीत आसा. इट्स जस्ट दॅट की आमी आमचे जे कामाचे हें आशिल्लें तें म्हाका दिसता खंय तरी वाडलां. सो दॅट्स वाय पीपल फील. बट I just said it is my responsibility to keep my Kurchorem clean and healthy and in whatever capacity I can. So I'm doing that. I'm doing my responsibility. I'm doing my duty as a resident of Kurchorem. आणि तेजे खातीर जे कितें करपाक जाय तें हांव करतलोच न्ही. सो इट्स नॉट दॅट इलेक्शन आसा. इलेक्शन 8 वर्सां पयलीं इलेक्शन नाशिल्लें. 22चे पयलीं टू 2021 ऑल्सो आय वॉज वर्किंग द सेम वे आय एम वर्किंग नाव. सो एज द टायम ग्रोज की लॉट ऑफ आयडियाज कम, लॉट ऑफ म्हणजे एक जे विजन आसता ते एक विजनाची जेन्ना आमी चिंतता की हांव कुडचडे कशें आसचे, तेन्ना जेन्ना चिंतता तेन्ना अश्यो खुबश्यो आयडिया येता. तेन्ना म्हाका खुबश्यो आयडिया येताल्यो, तेन्ना हांवें थोडीं कामां सुरू केल्लीं. आतां खुबश्यो वेगळी आयडिया येता, सो ही कामां सगळीं हातीक येता. सो आय एम नॉट अलोन. आय हॅव अ एंटायर ग्रूप ऑफ फ्रेंड्स हू आर देर विथ मी. वी हॅव पीपल हू आर सपोर्टींग मी. तेय तांचे फीडबॅक दिता. सो आय एम ग्रेटफूल टू ऑल दोज पीपल, ऑल द लायक मायंडेड पीपल हू आर विथ मी इन डुईंग द सोशल कॉज, सोशल वर्क which is important for the people of Kurchorem, and we are doing it as a passion for Kurchadkars basically. कुडचडकाराच्या लोकांक सांग सोदता की रोहन हा इलेक्शनाक म्हणून. कुडचडकाराचे ते that is not my decision. I don't want to comment on that. There is lot of time for this. Basically ते अशें नासता की सगळे इलेक्शनाच्याच हेतून आसता म्हणून. लायक आय सेड, वी आर डुईंग इट फॉर पास्ट सो मेनी years and we are continue doing it because every karyakarta, every responsible citizen does something for their society. So I'm doing my part to do something for the society. I would rather put it that way. ते तशें केलेलें चड बरें जातलें. अदरवायज पॉलिटिकल आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथिंग, कारण इलेक्शनाक खूब टायम आसा. 6 म्हयने आसा. हय, 6 म्हयने, 6 months इज ऑल्सो बिग टायम न्ही. इट्स अ लॉंग टायम. सो आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दॅट. एंड देर आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आवर पार्टी इज डुईंग गुड. आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायक, हेंच्यांनी सगळ्यांनी हे सगळें काम बरें करता. पार्टीचें काम बरें चल्लां. सो आय डोंट सी एनी नीड ऑफ कमेंटींग ऑन दॅट. पूण फिलर्स अशें दिसती पडटा की रोहन काम करता, रोहन आसा इलेक्शनाक. That is for people to decide. That is for the party to decide. I don't want to comment on that. We are just doing a social work. As you can see, there are lot of my friends who are doing it together. So I'm not alone. So तुम्ही तांकांय विचारपा एकदा फाल्यां त्या इलेक्शनाक रावतले काय म्हणून. तुमच्या न्ही आमदारा मध्ये वाद आसा? ना कांयच वाद ना. ही इज अ सिनियर लिडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी आणि ही हॅज बीन MLA फॉर लास्ट 3 consecutive terms. So it's not that there is any अशें कितें आसा तशें कांय ना. पण we are from the same party and we are doing it. So everybody as an individual do their something for the society, for the party, for the people. So we are doing it. सो कोणाक भिवपाचें आनी कांय समजपाची गरज ना. Finally party and the government is doing the entire work in Kurchorem. So we are just doing our part as a social work. थँक्यू.